हेलो डियर, जय जगन्नाथ। आज अच्छी पवित्र राखी पूर्णिमा। ये राखी पूर्णिमा रे आमे बाहरी गलु महादेव टेम्पुल। तो चलतु बुली जिबा मालकानगिरी जिलार पद्मगिरी अंचल थिबा बाबा मुकुटेश्वर महादेव। तो आमे चलतु बुली जिबा मुकुटेश्वर महादेव। देखा आमे पहुँची गलु मुकुटेश्वर महादेव गुंफा भितरे अछंती। पौराणिक जुगरे पांडव माने ही गुंफारे रहउथिले, गुप्तरे वास करुथिले एवं महादेव गुप्तरे पूजा करुथिले। कौरव माने एहाको जानी पारी ए पहाड़ को पोड़ी देथिले। ए जो पहाड़ को पोड़ी देथिले बाबा मुकुटेश्वर नारे एठी अछंती। पंचपांडव दंडकारण्य भितर अन्यतम ए जदुगढ़। एठी छत्तीसगढ़ जिला सीमारू 3 किलोमीटर जदुगढ़। तो आमे पहुँची करी आमे पूजा कलु। नना कहले मु एबे पळौथिली मंदिर बंद करी, एते लेट तमे बोधे लास्ट थिलो आजी। तो बोलबम भक्त सकाळू भीड़ लगी थिला। आज थिला पवित्र राखी पूर्णिमा। तो ये राखी पूर्णिमा रे महादेव भोला शंकर श्रावणी व्रत जो माने करंती से को आज बर दियंती। मास सारा जो माने श्रावण व्रत रहंती तो आराधना जो माने करंती आज पूर्णिमा खास करी थाई। खास करी महादेवंकर प्रिय पूर्णिमा अच्छी। तो यहाँ ये गुंफा को देखिले गुप्तेश्वर महादेवंक गुंफा भली लगुच, किंतु ये गुप्तेश्वर गुंफा नुहे। गुप्तेश्वर रे भी एमती गुंफा केते अच्छी। तो देखते ये गुंफा ए गुंफा भितर गला बेले आमको बहुत खुशी लगिला। देह बहुत शीतल ठंडा ठंडा लगिला। तो देखते यार प्राकृतिक मनोहर बेस सौंदर्य घंच जंगल रे परिपूर्ण। यहाँ गोटे पिकनिक प्लेस। यही जगह प्राय लोग पिकनिक करने को आसती। स्कूल कॉलेज पिला समस्ते फैमिली मेंबर मान भी ये आसती पिकनिक सहित महादेव को दर्शन। या सहित प्राकृतिक सौंदर्य रे परिपूर्ण। चारिआडे गछ लता पहाड़ जंगल रे परिपूर्ण। झरणा नदी भी ये अच्छी। देखंतु केते सुंदर लगुच ये जगह। पिला माने मध्य खूब आनंद करथिले बुली करी गोटे झरणा अच्छी। झरणा देखते ये समय नदी रजस्वला था जेहेतु पानी प्राय गोलिया थाए। बोलबम भक्त माने कावड़ी भक्त माने जल उठाती नदी। तो नदी रजस्वला जो गंगा पानी आगे ढालती तापरे पानी उठे महादेव मस्तक नहीं ढालती। यही समय गंगा पवित्र थाए। अन्य नदी मान रजस्वला था। तो देखते केते सुंदर जगह केते माने मन को शांति दिए। प्राकृतिक सौंदर्यर शब्द यहाँ देखिंट। यहाँ हूँ बांबो, इंग्लिश रे बांबो कहती बाउंस। बाउंसर छोट छोट पिलो को आकु खाती तरकारी बनईकरी। ताको मार्केट रे जो गछ जंगल पहाड़िया जगह मार्केट मिले, टाउन रे तो गुड़ा मिलेनी। आपको करी बन खाती बांबो करी सर्च मारे माने यूट्यूब रे आसीज बांबो करी। तो आपको देखते ये 2टा मयूर अच्छी। मो पुओ बसिला फोटो बाहर करने। तो ये आम फोटो शूट चली। तो आम ये गोटे इको पार्क अच्छी। तो
ତ ଇକୋ ପାର୍କରେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହିତ ଟିକେ ବସିଗଲୁ। ବସିବା ସହିତ ଆମକୁ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଲା। ପିଲାମାନେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି। ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ବାମ୍ବ କେମିତି ମୁଁ ବାହାର କଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ୍ବ କେମିତି ହୁଏ। ବାମ୍ବ ମୂଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଲି ତାର ପିଲକୁ ଆକୁ ଖାଆନ୍ତି। ତରକାରୀ ଭଜା ଏମିତି କରି ଯେମିତି ତରକାରୀ ବନାନ୍ତି ସେମିତି ଆକୁ ସିଝେଇକିରି ପ୍ରେସରରେ 3-4ଟା ସିଟି ମାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଖାଆନ୍ତି ତରକାରୀ ବନେଇକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ନଦୀ ବି ବହି ଯାଇଛି। ତାକୁ ତ ହାତରେ ବାହାର କଲୁକୁ ବାହାରିଲାନି, ତାକୁ ପୁରା ଏମିତି ଜୋରସେ ଟାଇଟ୍ କରି କଢ଼ା ହେଲା। ଦେଖ ତମେ କେତେ ହଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହଲୁନି, ସେ ପୁରା ଜୋରସେ ମାନେ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ସିଏ ବାହାରୁଛି। ବାପରେ ବାମ୍ବ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ତ ବାମ୍ବ କେମିତି ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ବାମ୍ବ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଦୋଳି ଝୁଲିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ବାଟରେ ମିଳିଲା। ଏଇ ମନ୍ଦିର ବି ମହାଦେବଙ୍କର ଟେମ୍ପଲ୍। ତ ଏଇଟା ଅଧା ତିଆରି ହେଇଛି, ଅଧା ତିଆରି ଚାଲିଛି ବୋଧେ। ତ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରିଲୁ। ତାପରେ ବାମ୍ବକୁ ଆଣିଥିବା ବାମ୍ବକୁ ଆମେ ଆକୁ ବାହାର କଲୁ। ଆଉ ଉପରେ ଚୋପା ଥାଏ, ସେ ଚୋପାକୁ ଲେୟର ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ସେ ଲେୟର ଭଳିଆ ଚୋପା ସବୁ ବାହାର କଲୁ। ମୋତେ ତ ଆସେନି, ଏଠିକାର ପିଲାଟାକୁ କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ମୋତେ ଆସୁଛି। ତ ସେ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ୍ବ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର ବୁଲିବା ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ତ ବାମ୍ବ କେମିତି କଢ଼ାଯାଏ, ଆର କରି ବନେଇ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ବାମ୍ବ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ମିଳେ, ଟାଉନରେ ଗୋଟେ ମିଳେନି। ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଠି ମାନେ ବାମ୍ବ ଗଛ ଥାଏ ସେଠି ମିଳିଯାଏ ବାମ୍ବ। ଆଜିକାଲି ତ ବାମ୍ବ ପ୍ରାୟ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେଣି ବାମ୍ବ ଗଛର। ଦେଖିଲେ ବାମ୍ବ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ। ଆକୁ କାଢ଼ିବାର ଜଣା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସବୁ ବାହାର ପଡ଼ିଲା। ଆକୁ କାଢ଼ିକିରି କଟ୍ କଟ୍ କରିକି ଟିକ୍ ଟିକ୍